Hello, hello, hello. Gue lagi ada di... Hai, gue Wen. Spellingnya VVYND. Bacanya Wen. Dan hari ini gue akan membedah lagu Orbit yang gue bawain sama teman-teman Roommate Project. Dan sebenarnya lagu ini adalah sebuah, bisa dibilang, turning point. It's a song about my journey untuk akhirnya memutuskan untuk, you know what, I wanna do music like lebih serius lagi, mempercayai diri gue sendiri, lebih invested lagi. And yeah, let's get into it. Doing so much just to be better, but letting myself speak my mind, never. Jadi ini menceritakan fase dimana gue bener-bener melakukan banyak hal di kehidupan gue. Tapi satu hal yang tidak gue lakukan adalah membiarkan diri gue untuk bersuara. Letting myself speak my mind, never. So, ini fase-fase yang kayak, like I don't wanna go back there again. Oke, itu bagian depannya. Thought I was gleaming, found myself breathing, compromised more than I should lately, holding on more than I could, maybe, playing with my hue, this is my cue. Jadi bagian ini adalah bagian dimana gue menyadari kalau selama ini tuh yang gue pikir ternyata gue bisa melakukan banyak hal dengan baik. Dan gue pikir gue ya bisa dibilang, kayak doing my all. Ternyata enggak. And then I found myself breathing. At the end of the day, hal pertama yang paling dasar adalah kita napas kan. Jadi kayak oke, kembali ke awal lah, ke titik nol gitu. Dan di situ akhirnya gue sadar gitu. Jadi kayak keyword di bagian ini adalah menyadari kalau ternyata gue banyak mengkompromis dengan banyak hal. Jadi gue ternyata rely on hal-hal yang kelamaan sebenarnya gitu. So I guess it's time for a change gitu. So itu first pertama. My night vision shines bright with colors from my mind, with no provision in sight, so undefined, now realign. Yeah, ada bagian yeah. Di bagian studio ya. Jadi bagian ini adalah this symbolizes, ini menyimbolkan mimpi-mimpi gue, harapan-harapan gue yang jauh lebih berwarna dibanding real life gue, kehidupan nyata gue pada saat itu. Tapi at the same time, gue juga merasa yang kayak, you know what, kayaknya gue nggak apa ya, kayak nggak banyak hal yang gue tahu gitu sebenarnya untuk akhirnya untuk move on gitu. Dan bagian selanjutnya, sit down, 29 stories, wrote down all my allegories. Yeah. Bagiannya. Yeah. Jadi, sit down 29 stories. Kebetulan kantor gue dulu di lantai 29. Jadi kayak this is me sliding down from level 29. If you know, you know. With all my stories yang udah gue tulis, yang udah gue kumpulkan tentang kehidupan gue selama beberapa tahun nggak beberapa tahun belakangan aja sih, kayak all my life I think. Karena kayak Orbit is not just something yang kayak beberapa tahun belakangan ini sih, so it's something yang bigger than that. It's about my almost my entire life, you know. Jadi yeah, that's me sliding down from level 29 all the way to the chorus. Oke, lanjut. You got me going round and round lately in your orbit night and day. This is an exposition of maybe, and I'm trying to walk my way. And I believe the things you said, yeah. Fuck, that is so magnetic. Show running till the credit. You got me all around you in your orbit. Jadi di bagian ini gue sebenarnya ngomong ke diri gue sendiri di cermin kalau hey, like this is your time to change, waktunya untuk berubah, waktunya untuk ambil kendali. Itu keywordnya, ambil kendali. Decide your own fate. Jadi di bagian chorus ini udah realign lah, udah kayak on the right track. This is an exposition of maybe itu kayak gue membawa harapan-harapan gue, mimpi-mimpi gue untuk akhirnya dieksekusi. And I'm trying to walk my way, kan? And I believe the things you said,
This is me telling to myself di kaca, di cermin. In fact, that is so magnetic. Show running to the credit. Kalau misalkan lo nonton TV show gitu, ada istilahnya showrunner kan. Showrunner tuh seseorang yang gitu yang mengendalikan TV show itu secara produksiannya gitu. Jadi that's me, show running my own show. So, show running till the credit. Yeah, figure yourself out. What maksudnya apa? Till the credit. So I don't know. I mean, anyway, that's chorus. Reflection I see in the mirror, a fraction of what I am clearer. Now I can gauge running my race in my own pace. Jadi reflection I see in the mirror, kata pertamanya reflection karena it's a tribute to one of my favorite artists of all time, Christina Aguilera. Love you Christina. Jadi lagu pertamanya dia reflection. Jadi waktu pas gue lagi nulis verse kedua yang kayak, kayak, you know, I think it's cute kalau gue masukin reflection karena pas secara konsep. Reflection I see in the mirror. Reflection I see in the mirror. A fraction of what I am clearer. Jadi yang gue lihat di kaca sebenarnya baru yang kayak bagian sedikit dari apa yang I'm competing with myself. I don't want to compete with anybody else. Gue gak mau lihat kompetisi lain. The biggest competition is myself. Klise banget. Tapi gitu sih kayak believe in yourself. Jadi jangan lihat yang lain. So trying my best up until now even. I've built my base. No, not a face. I've built my base, obviously. Gue udah akhirnya learn so many things, belajar banyak hal di kehidupan gue, membuat fondasi gue sendiri. Bukan sebuah fase, ini gue harap bisa kayak berlanjut terus secara konsisten. Kembali lagi, my night vision shines bright with colors from a mind. With no provision inside, so undefined, not realigned, yeah. About time, pushing on my boundaries, while I'm running on my glories, yeah. Ini kayak momen gue akhirnya mendorong batasan-batasan gue, while I'm riding all my glories, sekaligus, you know, kayak seraya gue mengeksekusi hal-hal yang gue impikan. So kayak gue percaya di umur 20-an tuh dekade atau fase dimana lo mempelajari banyak hal, dimana lo gagal, dimana lo mencapai titik-titik yang manis, tapi it's your 30s, it's di dekade 30-an itu yang menurut gue yang kayak buat gue pribadi kayak okay, you know what, kayak let's do it, let's slay. Oke, kenapa judulnya Orbit? Karena kalau di luar angkasa misalnya sebuah benda atau sebuah planet, misalkan bumi gitu kan, bumi berputar mengitari matahari kan, bumi mengorbit matahari gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kenapa judul Orbit? Bisa dibilang gue akhirnya put myself first, ambil kendali di mana kayak hal-hal di sekitar gue yang akhirnya berputar mengelilingi gue. And that includes harapan-harapan gue, impian-impian gue. Dimana yang tadinya sebelumnya kayak cukup berantakan di mana-mana, akhirnya kayak they're all, you know, going round and round lately in your, karena looking at myself in the mirror, in your orbit night and day. So tiap hari. Yeah, that is why judulnya Orbit. Pesan yang pengen gue share lewat Orbit adalah setiap orang punya pace-nya masing-masing. Setiap orang punya ya fasenya masing-masing lah gitu. Jadi it's so easy untuk lo lihat progres orang lain dalam kehidupan mereka. It's so easy untuk membanding-bandingkan diri lo dengan orang-orang lain. Apalagi dengan sosmed gitu kan. Lo scroll-scroll kayak aduh ini orang kayak oke banget gitu. Kayak kok dia udah kayak gini gue belum gitu. Tapi again yang kompetisi terbesar lo adalah diri lo sendiri. Dan untuk mencapai sebuah turning point itu it takes time. Karena gue percaya great things take time. Tapi at the end, as long as you believe in yourself, as long as you take control, as long as you open up your mind, bener-bener kayak belajar, dan akhirnya lo eksekusi dengan baik, dikelilingi oleh orang-orang yang mensupport lo juga, at the end, well, insya Allah semoga semuanya tercapai. Jadi, always believe in yourself, and jangan banding-bandingin diri sama orang lain. Jangan lupa dengerin Orbit di Spotify, Apple Music, TikTok Music, Deezer, maybe, Tidal, karena Jay-Z, Beyonce. Bestnya sih pagi-pagi pas lo mau memulai hari, jadi bikin semangat gitu. It's a great song to start your day. So come watch my gigs when I perform. Stay tuned di sosmed gue, VVYND. Anyway,
Thank you and stay safe. Take care.